Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ardiani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membacakan beberapa surat beserta tajwid dan hurufnya untuk memenuhi ujian pelasemen tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyundirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Awa'ajibtum, jib termasuk bacaan qalqalah suhra, sebab huruf qalqalah ba yang matinya asli di tengah. Tum'a termasuk bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dengan hamzah. Anja termasuk bacaan ihfa hakiki, sebab nun sukun bertemu dengan jim. Ja'a termasuk bacaan mat wajib mutasil, sebab mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kumdi termasuk bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dengan dal. Dikrumi ada dua bacaan. Yang pertama idgham bihuna, sebab tanwin bertemu dengan mim, dan yang kedua hunah, sebab mim yang bertasyid. Mira termasuk bacaan idgham bilahuna, sebab nun sukun bertemu dengan ra. Rabbikuma'a termasuk bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dengan ain. Rajulimi ada dua bacaan. Yang pertama idgham bihuna, sebab tanwin bertemu dengan mim, dan yang kedua hunah, sebab mim yang bertasydid. Minku termasuk bacaan ikhfa hakiki, sebab nun sukun bertemu dengan kaf. Liyundi termasuk bacaan ikhfa hakiki, sebab nun sukun bertemu dengan dal. Wadhkurui termasuk bacaan mad jaiz munfasil, sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ija'alakum khu termasuk bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dengan kha. Khulafa'a termasuk bacaan mad wajib mutasil, sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mingba termasuk bacaan iqlab, sebab nun sukun bertemu dengan ba. Kau termasuk bacaan matlen, sebab wawu sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. Nu termasuk bacaan matobi'i, sebab doma diikuti dengan wawu sukun. Hiwa termasuk bacaan idgham bihuna, sebab tanwin bertemu dengan wawu. Za termasuk bacaan matobi'i, sebab fathah diikuti dengan alif. Zadakum fi kumfi termasuk bacaan idhar syafawi, sebab min sukun bertemu dengan fa. Filho termasuk bacaan al-qamariyah, sebab al bertemu dengan kha. Bastotan boleh dibaca sod dan juga boleh dibaca sin. Bastotan. Fadkuru'a termasuk bacaan mad jaiz munfasil, sebab mat bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ala termasuk bacaan mat wajib mutasil, sebab mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Allahi termasuk lafdul jalalah, sebab lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah. La'allakum tu termasuk bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu dengan ta. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Termasuk bacaan matobi'i, sebab fathah diikuti dengan alif. Lu termasuk bacaan matobi'i, sebab dumah diikuti dengan wawu sukun.
Ya termasuk bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ba termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Na termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Ma termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. La termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. La ta'manna termasuk bacaan ismam. Ismam yaitu menampakkan dumah yang terbuang dengan isyarat bibir. Ala Yusufa, yu termasuk bacaan mad tabi'i sebab dumah diikuti dengan wawu sukun. Wa inna ada dua bacaan. Yang pertama huna sebab nun yang bertasydid. Yang kedua mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lahulah termasuk bacaan mad syilah qasirah sebab hak dhamir yang diikuti dengan huruf selain hamzah. Lana na termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lana sihun termasuk bacaan mad akhiri sukun sebab mad berada sebelum huruf yang diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yutata termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Alai termasuk bacaan mad lain sebab ya sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. Himbi termasuk bacaan ifa safawi sebab mim sukun bertemu dengan ba. Bi'aniyatim mi termasuk bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu dengan mim. Mim fi termasuk bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan fa. Fiddati wa termasuk bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu dengan wawu. Aqwa termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Aqwa bingga termasuk bacaan ifa hakiki sebab tanwin bertemu dengan kaf. Qawarira dibaca menjadi tiga. Yang pertama panjang pendek qawarira. Yang kedua pendek-pendek qawarira. Yang ketiga pendek sukun qawarir. Min fi termasuk bacaan ifa sebab nun sukun bertemu dengan fa. Ru termasuk bacaan mad tabi'i sebab doma diikuti dengan wawu sukun. Ha termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Tak termasuk bacaan qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yang matinya asli di tengah kalimat. Taqdira termasuk bacaan mad iwad sebab fathah tanwin yang diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa walladina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau lau termasuk bacaan mad lain sebab wawu sukun bertemu dengan fathah. Qur'anan termasuk bacaan idhar halqi sebab tanwin bertemu dengan hamzah. A'jamiyalla termasuk bacaan idgham bilahuna sebab tanwin bertemu dengan lam. Laqa termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Lu termasuk bacaan mad tabi'i sebab dumah diikuti dengan wawu sukun. Lau termasuk bacaan mad lain sebab wawu sukun yang sebelumnya ada harokat fathah. La termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. A'jamiyun dibaca a'jamiyun termasuk bacaan tashil. Tashil merupakan menyamarkan hamzah kedua dan menampakkan hamzah yang pertama. Huwalilladzi di termasuk bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti dengan ya sukun. Amanu nu termasuk bacaan mad tabi'i sebab dumah diikuti dengan wawu sukun.
Hudawa termasuk bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu dengan wawu. Waladi di termasuk bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti dengan ya sukun. La termasuk bacaan matobi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Fi'ah termasuk bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Adanihim wa termasuk bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan wawu. Wa termasuk bacaan qalqalah suhra sebab ada huruf qalqalah yang matinya asli di tengah kalimat. Wa ruwa termasuk bacaan idgham bihuna sebab tanwin bertemu dengan wawu. Ulai termasuk bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yunana termasuk bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti dengan alif. Maka nimba termasuk bacaan iklab sebab tanwin bertemu dengan ba. Ba'id termasuk bacaan qalqalah kubra sebab huruf qalqalah yang diwaqafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Qila termasuk bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti dengan ya sukun. Man raq termasuk bacaan saktah. Saktah yaitu berhenti sejenak sekedar 2 harokat tanpa bernafas. Demikian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.